Wangalizi wanza nikaunyiridunga harumweshen libro de Comor habari mneka unga mriwa nao makatianu orjiundu harumwa mji mtukufu harujambe harumwa mji waezi wa Moroni girjerone hayirjerone shio wa Comor hao wakazi wajihunda hao monzena na hundani ikakwati harumwa mji waezi wa Moroni zile namne hawa ivumiao makatinda nuwa manari hamale neka unga mzishi yao haurika uzijua ukayesukua leo association mabeja wajoko fanyisa manifestation harumaye place ya huru wa Komor ikawajibu maturi jeri wonese wa Komori kaya iski kweli manifestation ngaendelea makatinda anua yo hau katuendelea yede mane kaurika wajibu riwasuli banu hama yede mane kaunga mriwa nao jirandi saranzida hunu ngamona we Komor Telecom banu ikaundo iliyo ngasivanu abungari wasulio wa place de l'indépendance bakatinda anua yo raone so wa Komori kaya ekweli la manifestation ikawa yahabiliwe makatinda anuayo hunu Komori ngafanyishi hao haukatufanyishiha izo pia izo ngari jozi wona ro makati yatu ya jao yanu ikaungara zambando kangari wa studio yabo shangi wajibu rimunishia ni mbavi hawa iliyo hawa ivumi yao yanti hatu makatinda anuayo harimo mji waizi wa Moroni okaya zenoka kasinyangu hunu hasa tando haruma kapitali ya hatu ya hunu Moroni zenoka kasinyangu kabisa sha pia atanga mwanao kale marshe vole makatinda anuayo yani hemanyo wandu wakaiho pia wasambalia habija kaya hawa makatinda anuayo kayatsima kasinyangu shangi wajibu si holio si wa Komori ngasi hunu Komori rimunishieni hawe kaundo iliyo hunu Komori makatinda anuayo ya ukaya hunu Moroni garzamba ondo ukanda hunu Moroni ya hawa keti perfect amali nande kaudo dozikukaya makatira la na huja ya ukaya ngamona wata zihunu pia ukaya hazihunu shawa lakini abo izo pia kazisi wa Komori shangi wajibu rivire rionese les rayons sont vides au marché volo les rayons sont tous vides grâce yo kaya bandu bavuzi wa lacrymogène haruma ishinde huu shavolo wa bavuzi wa lacrymogène makatinda anuayo vuriziwa abungiyo wajibu ngiyo wajibu rionese kaya bana shatunga wandu watambalia de lacrymogène kawe vuriziwa hunu harumwe marshenko ya volo de mara kunga mnionao ne mushwari yenu sibalia ngami jumo tobangwe matozi haboya kangani wawilo haku yembu wange wawilo wao shaika wajibu risubirie rionese wakazi wa Komori ya ukaya hunu ya situation harumwe lacrymogène ketinyangu harumwe mkabala wa hunu Moroni makatinda anuayo avo ika wajibu rinjie rionese mbavi wa Komori ya ukaya ye hawa kaiti nyangu harumwe marshenku ya hunu volo ya ukaya lacrymogène ibaya ya batu jeheli ka ungarzuwao ukaya basi makatinda anuayo ye lacrymogène kanguzo mondiani ikao ngarjo wone sanro ngamwaniso hatani jivurize bala mono kaya banu do bahano ikao ya lacrymogène vuriziwa bahano da banu bangenga mtabio sangi obligé dirasiste ni onese wakazi wakaya banu do bahano ya lacrymogène ikao ndo ya vuriziwa da banu jao abungabo badu ngamonanga ngabonwari shika wajibu rionese mbavi wakazi lokaya hunu volo abandu karma amani shawaja tambaziwa izo pia izo wajibu rizonese wakazi okayema katianu gare asulia ata place de l'indépendance raonese wakazi wa Komori okaya ye manifestation ngendelea wakati endelea sasa simambiani roha maneno weka mziji wao hauri simambiani ukaya ye emakatianu ya hifadhi ya taifa irenge hakuuzi a disposition za hayo ngo hunu Moroni
wandu kwenda mbio haku kabisa wandu washangazi wao haku yode maana kao wandu wenji kamwaona ngo mapare hungo ndo mbio au wandu wenji ngo mapare hungo asore manezitwa senge wajibu walio sisi mediari njie repertoire njie e kan ririhiziwa e kari rihiziwa abo emakatelo na yanu ngarajundo ban nasibu ngari wasulia abo place de l'indépendance avongi wajibu rende narona ole fijo kao ngilo harma zoni yinu kartele wandu hemo mabareni esa tungandu hemo mabareni ngaburi ona wandu wendo mbiyo makatinda nuayo ngari ona ukinga wandu wa shanga yao za barhindi zo pia ngebdori waswili hiho rionese wa komori rionese eza jiri hindi rano doze mbiyo eza zuha hindi manifestation ngayo yekayati eza zuha hindi emakatianu tijoli juha emakatinda nuayo ngojorongo mbavi papa ngwashio wakomoringo wahara saka tujua warambio wambaza barindi niho ndo warambio emakatianu umona makameramani tijohanza rerudi mbavi banu parce que miuramu wakaya wandu wandi sovurza magaya no bar hau bareru wote makatinda nuayo ngamonao wakomore makatinda nuayo ngamonao makatinda nuayo ye route bare ha magaya hazuma na abunga magari à l'intérieur ya he route ngamonao maze zinupia izo pia ngari wanesa wakomori kaya kartu elewa leo za barindi ye route lo bare comme ça au kartu elewa za barindi no mji waezi wa moroni makatinda nuayo ya fijo usoni mwe maraia na hifadhi izo pia wakomori ndio wajibu waoneshi makatinda nuayo kaya ya route makatinda nuayo ndio bare haswa tani makatianu rambandro garjo waswili yabo place de l'indépendance ne makatianu ngasibano el maruf na rwambia nukaya ya route ndio bare na ngaba magari yalo muhari she route ndio bare kartu jua agwa mwana cameraman tikaanza unimiza babi ndo bitamare mabwe basunga mwanao wakomori ngwa nao kaya ya route ndio bare makatinda nuayo mwana mangore modami turu urene ya kutimhara ukaruduna aparte hardo tabishe ya bo kairi umezo fagira habala mtala bezahara kara hala ba sana wala balangwa bareyo jotabi ya mwanama bengwe makatinda nuayo emakatianu ngasibano el marufu narzamba rukaya ya route ndio bare makatinda nuayo ya route makatinda nuayo banu el marufu ndio bare sisi kartu jua za bari hindi makatianu amana mneka ugamriwa nao makatianu ya route lo bare hunu moroni banu l'hôpital ya el marufu makatinda nuayo za hatru sisi ndio wajibu rizonese na garjo avance haendelea hunu soni hunu malarza mbando kaya nganu ban el marufu nirzambano kaya ezonia banu el marufu ndio bare makatinda nuayo yabo sisi chez libre de Comores garjo avance awasili yabo place de l'indépendance raonese mwanama cameraman nuayo matériel spectateur garjo ta samaha manema katianu zambano wartahur bezri avance riwasili yabo place de l'indépendance narzambano kaya route ndio bare yabo israelewa wanama matériel spectateur kama mbidunga makatianu israelewa kavajoka mbafijo babi banu manao na telespectateur ikaunga mlidungao makatiano zamba anoga si kanu el maarufu shangar joka wakati serikali wakati hifadhi wajoka wasiloma hanu banu ngwajofanya fijo kabisa tebe shokaya zamba andokaya ndasinanyi gari wasilio abo place de l'indépendance raonese ilandamne kao do siku wale akawahudu mlo na wale wananyasi wahema beja wananyasi wa Komori wahema beja kao ndio siku wale hunu wafanye manifestation hao
ya amani na usalama harumu mji wa ziwa Moroni makati ya nur zambandro ngasi hunu ambassadeur ya makati ya tena ani wono ha mai rutubare toujours rutubare wana ngasi kama mdungao oh wanama cameraman kaanza udo pase namna yokaya oka u kesi kala jangwa vurzole Portugali runde vanu rivire oh wanama il y avait pia de tout les routes barrées toutes les routes barrées makatinda nuayo hunu Moroni makatinda nuayo naam mbaye route mbaye nzia kamsi wahara jitihadi zenu na tumeoa na watu wachao sisi sarviriwe shinai messaging ni wajue veshelia ya serikali makatinda nuayo ndio vesha serikali tuyotawale jeze zelakile wazinikondwa lazimu wananyesi hema bejanga fanya manifestation kwa tufanya na tufanya show mpaka mtu aone radaba inga tufanya ndahu ye place de l'indépendance makati ya ni dalwa mpaka rifanya hapo haya Moroni kamili ngatutu rifanya oh makatinda nuayo rezamba ndo oh ngari avancer marabanga ndo hata place de l'indépendance riwanese rione oh rione makatinda nuayo mwishe la crimogène biswa vanule vale vavo sa ngamonao tsaile mnato si en direct depuis Moroni ama guju makatinda nuayo ngamona la crimogène kauti wono bala haviri hema to yangu sa ngamona toujours ngamina za armes zolite contre la crimogène yani des mouchoirs yabo mimi yabo si wasaya ngasivanu wajumwa wana saha wana wakomori wajihunda ubonze nano wajuhunda hunu ndani zabari mabayenzi makatinda nuayo hunu Moroni haba ni pia namjoi hawa na Amerika wiliyo he namna yansihelia ngorabanu timayashi helia liyo he basi taratibu za kana shineri basa wentia abange ngi wajibu leo swaje naam swaje ni himeri hiyo na serikali mara yangu leo rahima ya uhaki ya usalama watu ndio karibu ya pale watu wanasema zao darona razomba ndo kaya makatinda nuayo ya route ngio bare harumwa mraya wa hunu maguju garjoma ban enumeko le kwali ya ho wana watiti banu enumeko ya route ngio bare makatinda nuayo ya route banu enumeko ngio bare amade na kaunga rizamba terzamba ndo kaya ngari wasilio hula place de l'indépendance bengwe ze lacrymogène lacrymogène ngio hawinji ho arma hunu mjiwaizi wa Moroni nampartage limri ke forso wananti wa kamil wajue wananti kamil waone zibiro harma enti makatinda nuayo sa walakin na maneno ka urizamba razido mwando kaya ya rutu ngio bare bangami hopareni banungami hopareni makatinda nuayo ngamonao mimi ngami hopareni shari mabya ni roka ya rutu ranzinda hula ranzinda hula hasili banu ngio rutu bare makatinda nuayo shawa lakini alarjuzi sawo ya serikali kwa spesiali zo mimi ni wanao kama tu tsawa ye va perse wandu wasie va place de l'indépendance makatinda nuayo wa bloque pia haini bahanu bavira ilimri yasiba place de l'indépendance ngolo mala ni beseye hutohanza wandu wasihe makatinda nuayo kabati gari ndio linjie haruma hunu el maruf makatinda nuayo zo pia zidalwa pia wandu pia wasaya ngo bakso malahoni wasaya ngo wajango ngo mondiani izo pia ze boutique maluka pia ya dalwa même on est à la Mag Market pour l'instant on est sur magasin Mag Market ce supermarché makatinda nuayo
mabaya mabaya makati yanu zinongoka sinyangu zo pia zonge bidari zioneso wa Komori ondo mara nikawe magari inde sheme nzima magari kanga jwa we vira makatinda nuayo hunu Komori ikawajibu rizionese wakazi makatinda nuayo kaya yeruti ya maguju makatinda nuayo yasai ibarwa makati yanu ngasi hunu ambassadeur garwanao kema iya haya haduja monawe parenda yinu epara yo haduja nda yinu makatina nuwa yo den nzima iliona solution garenda makatinda nuwa yo ngarupuza na muda mshashi no wasilia po place de l'indépendance ilirwoneso wa Komori ilirwoneso wa kazi ya ukaya izazia Henry isha tonga wandu wa bloquer sukwale harumwa e capital ya Moroni nongo Henry eske sualangiro la huzisa eske wandu wa hamba ya bejale ho wafanyao ya manifestation ya hao je eske wa realize zile rêve eske wa realize zile rêve za hao sukwale hakwa realize pipi makatinda nuayo ngasina 12 mètres non wasuli ne place de l'indépendance 12 mètres seulement 12 mètres non wasuli ne place de l'indépendance abo ngiyo wajibu rimone senu kay makatianu rapuza 12 mètres non wasuli ne place de l'indépendance bahanu majani ya maguju majani ya maguju tawanu wanu makatinda nuwa yorishi ya majweni wazione savanu jeke leko Yesu kwa leo zabari hili nizeno ngozi nupia ngesi nyifeno mahindri esirikali wachuha asita bude pesa kunu engari jumla biamu ya ukala na mlitapinie nagarunga nao lifumwa pia na mkarati mlawa ihumlio nje wafumani wandu hindi nema katinda nuwayo ya de sekundi shansali wale wanashwa na mzilejo nsipia njerangaliane nifanya problem hili imtowe tawe mchwai nishula kwa tizinzi harengechi mukole kutikasi denu mkuje mwenza harengechi haidala katina ya mbao katina ya mbao kama sinirende jasende jasiri wana wanduka kwa hansaya kusa kontineri kabati mabawa kazenuko pia kabati hata hajangu timoni mekarben marufu yoyini ndula mbahi mbrakana mvu jamba jamba ngule la pita est-ce qu'ils ont dit au Soukale on va accéder place de l'indépendance à quelques mètres là ou ils ont zero ona wao mumu hao wanaanza kufanya sisi kata tarifanya hila emajeshi wao wafanya hila est-ce que moi Fatima jihadi na yeye wao shahe ndio achukua kufanya zwanzao sasa sisi kati ya programu ya fanya hila shawa wangu alisafanya wafanya zwanzao Yabo ye hifadhiwa bala zabari wa himabala ngasina plus ya 12 mètres hamaneno ka horizonesa 12 mètres seulement no parsa et place de l'indépendance cha izo mimi na rambu wananyasi kanga mdunga makatinda ma chers téléspectateurs makati yanu kanga mdunga nao karna ujua peste place de l'indépendance aba yake hifadhi makatinda nuayo wabaya mba kabati droit yemru jua ya peste hula si media simru personnel simru toka uyonzi izo bari hiri kishatonga hindi za baada yavo garjo mnikani za habari hizo makati yatu ya jao izo pia ngamishozi la crimogene kanga zidiha makatinda nuayo sha ngariza bondo kaya zonga zidishi yao yapo place ya ngi oblige makatinda nuayo serikali ngabajao garla serikali sayilo la PGN ngalijao yabo ngio wajibu riro hembabi
manangar jua ukaya kwatsina pitia kwatsushdo rambua ce qui est journaliste ce qui n'est pas journaliste ce qui kwatsushdo barambua hizo pia hizo ngio wajibu rirohe mbavi wakati ko jafanya manako kwa nashida ce qui est journaliste ce qui n'est pas journaliste hizo pia ngarjo zionesa emakati yatu ya jao rionese yenongo hindinie za zuha arujo wonesa ya bila ikao no yavira harimo mji waizi wa moroni makatinda anuayo mwanama cameraman yo yavo so katayari rjo hanzar juwe shak walakin karasho juwe za bari hindini wandu watobuliwa usiku leo wandu wanji ya haruma ya place de l'indépendance na washa zandoka ya place va zone ya El Maruf yani maguju waswili bala El Maruf hunjia volo volo za route sont barrées et route ibalwa kabati namna yoshinda mru ya persa ya njie harumaye umkabala wa volo volo wala umkabala wa El Maruf amanda كور روها رمادنا من كور زمان روها رنزي المارو رنزي ولا وكمر تليكوم يا فولو فولو رواسويلي كانوا بلاس دو لانديباندانس كاوري بوزانا 12 متر seulement 12 mètres seulement ikawa basa ngasamba ondoka ya ye makati yanu zamba ondoka ye makatinda anuayo ye hifadhi zambandro ziserekle ani kabati fu mredo dovira ya pesa ya njabo place de l'indépendance e makatinda anuayo hizo pia arjuzi sao hizo barindi hizo pia zijana mnaje hata sababu hindi lacrimogène ibalwa harumo mjiwaizi wa moroni makatinda anuayo kabati mru wapo wao plus ya 5 metres mru aswahishi ya vushe lacrimogène makatinda anuayo hunu moroni abo hasatan hadu harma centre ya zingiza ya place de l'indépendance ikawa ziverielwa ani ho laranzida ho bajanani huwaswili hunu harijali huja yavo mahakama huwaswili hizo pia hizo pia huja wala conseil de l'île hizo pia zibalwa zenzia hizo zibalwa kabati taratibu yoshinda mndu yajue yanjie haruma ye place de l'indépendance ikawa ngaraomba Mwenyezi Mungu ngarizamba wondo ngaomba Mwenyezi Mungu ri avance hatari rionese uwakazi ya place de l'indépendance iyo namne kaundo iliyo ya makatinda anuayo yabo haizo bengo rajanja riziyesha zenoka sinyangu zibira haruma mji waizi wa moroni haswatan des centres ya zingiza inu place de l'indépendance haba yakasuka leo zikao habili wando ya ukaya ye mabeja ngona manifestation usiku wa leo ikao kwa yakao la shawiri wala kwa saha shawiri ya hula shawiri ye ula shawiri ya serikali ya makatinda nuayo hamani na kanga ngamrio nao kaanga avansa yo sha lakini moto hazilwa yarjoka avanceje kole wa moto anza avance yende uhahe hazilwa yeye abo sisi mwanama samahani mtukufu wala huzilo kuja josa wa sazambani d'accord merci beaucoup amani lekao ngabo mwanama so yazionesa ukaya hanza yasihe sha katishida ya rambua ngabo anionao mnijana toi akufanya kanzu ya subutio ya perse zabarindi ni ya subutio mnijana hamando ya perse ya zone ngarionao makatinda anuayo kartu jua ye zabarindi kartu jua ye harende ya subutio ya perse makatinda anuayo ya sihe bo place de l'indépendance haurambe ya vire ye zone ikao ya place de l'indépendance ikao isereklewe makatinda anuayo harumo mji waezi uwa moroni utonga zamba ondoka ya nous sommes en direct depuis moroni kongari wanao ndongozi nji ikao ngizo hunu
uno capital ya Moroni ukayaranzi ezoni ya warijali ya rompu ya rijali yavo starring lich uwaswili ezoni ya hunu maguju uwaswili yezoni ya yavo conseil de Lille ya waswili iho bajanani yezoni hizo pia ziverielwa rimambiani ndoka ya ziverielwa ne hifadhi ya taifa makatinda anuayo o hamale na kaunga mriwo nao kayatsawala nga umaona vala wahini vala kabati namna yo juwa mru asihevala rimambia ni rokaya ngavo mnejana ya virao vala chawa lakini makatida anuayo o hazilwa nagarona nga wanashe tsawala vala tena eski wala nga jobula wavire ye wala kababulu nga ngejoko sinyifendo ngo hindi zahema kati ya nuru zama rokaya ene general domvumbu abantu hedai misola na hifadhi nguzi siwa mahabari kartujua mahabari hindini za he makati yanu habuliwa habiri makati yanu hamanena kauri zamba habuliwa habiri selo ya hezila temwanyaji ikao hazamba bala yabo hamanena kaunga mriwo nao ripuza na 5 na 7 metres no waswili ye place de l'indépendance amarzamba andoka ya ripuza na 5 metres bas no waswili samahani ripuza na 9 metres samahani anu umbimo vanu mimi njafanya mati shado tushari rambu wendro rifanya na ribakisha na 9 metres no waswili place de l'indépendance chazo zamba wendro yokaya imakati yanu kabati gari kabati ranya jau ujuha habiri makatina anu ayo shari ono mru shababitsoi mkomori kama kati yanu hala wahula hajabanu rikanza rijue mbavi naam naam sabu sila siri wane habari zibirabo nsiju naam sa sila rango poro ho hea mala hiyo pia uvaloni majeshi pia alafu wabirai ho ngabo kila lacrimogeni ho au alama hindi yao sawa shaka sawa nada sa ima huu kama tumeona mtu bila sababu wanajera mtu kao sipia kwa msimu kwa juta mungu tu pareni ya place de l'indépendance ngabo wanadamu bengu nzima wale yabo makatila mwanadamu wale wa majeshi wafanya pia wamo bitoni wahana pia wabaya kama sasa mwanadamu au ya biru ukoro ngoma ya sudia bo place yao rongo hindini kawo jozambi wanati wa komore makatinda nuayo ro wari dungao walomo bonzena no walo hundani wari dunga makatinda nuayo ranzi holi unga hunu moroni ujwa mibasha mesajini mimi yo nisajina zote upande wangu kapo wanadamu wanu hidi wafanya usiku wa leo wazimani ya watu wero alafu ndio kusudiwa na ama mabani hangu wanashi wangu lobya hindini kairiri siye ze problemu zinu tolea wanadamu wanu hidi walio kwa radhi ngo pre wa wanadamu kwa maranya wake bora yo amri hao ni kwane magoma na ranzindo ule hwata wasuliba ni kujeshi kanga mndu yako za usiku leo uno aura kwa mjao na tamrio lwa misila hata ustadi ho huja mula pia tukurula ula pia nanjo na mndu haya so permi ye ukontrole wa ukaya ou bien upresente identite ukaya wa mndu fulani haula hazini fulani au kama kunisa masuala nada kiske mimi ni shofera wa madeni alafu kwa kunisa shoferi mndu ya nisa kaulu ka mndu ndini au weje mjao konsipia kwa kunisa kama ye ma military kwa jamba mba habari soka yonse kwa jamba tamba habari konsipia na hivi ndini ngosho na mimi tsona tata kusimania kabronze ni ula balagari afuwa mbumu wa mabao mbuli ya bire kajawa hiya sensuha wasibo nsiwa mzingara wako umra mavi waruda mpasulali kwa palai wa mnambula nambulia ita kusimania duzenza hai umba au tamboka kujona namba mndu na abo tawa basa urudu hamboka ya yodo mrano kankilana kuna kosia bana bada ndu namona watakusimania kwanza wa bire walafu hakana retero sunzale garida kuna ngona alafu atawo siabo wa mzingara wa mpulale kwa kwali samba tambua wa maraba menji ho liho jitekeleza rumaze micro za Hessian Libre de Comore ranzinda hunu moroni makatinda nuayo abo maraba menji rangu ndarama ndoka ya nous sommes en direct tout près de place de l'indépendance rangu da hunu moroni ikao zamba ndoka ya zenongozi lo hunu moroni zamba ndoka ya hunu moroni ye hawa makatiano irengwa na hifadhi ya taifa madina mekanga bilwa nao irengwa na hifadhi ya taifa inirika hujabatu Hessian Libre de Comore jerwanese wanansi jerwanese wa Comore nongo hendini rezilio harmwensi ya hatu makatinda nuayo au nongo hendini kawo
doza zuha arma yensi hatu emakatinda nuayo izo pia ikawajibu shen libro de Comor riwaswili abasaripuza na 6 metre dahi na waswili vanu place de l'indépendance mali nene kaunga mliwo nao makati yanu mwanama cameraman Damir Benali sijohanza uke karibu mbavi samahani watukufu ba magari hata hoya biremba bivanu mana bando banu balomba nzia mbavi washinda mndu ya nje chakun katushinda ya vira vala rijali ya anna samahani vala mahakama mndu ya ya vanu shawa mndu kujua sasa ngaye maguju hunu mndu haviri no bora mndu ya avance mbavi haizo zama ndo kaya emakatinda nuayo ye route bare dabanu el maarufu mkatujua bengo mndu habali mwade bengo mndu habala tindini bengo mndu yarenda jikana jua anjie haruma ye route ukarambe kana ujua yanjie hiyo el maarufu makatinda nuayo amanene kaor zamba ndo kaya reposa na 7 à 6 metres no waswili e place de l'indépendance ikaunga zamba ndo katsai nungo karibu vanu sai nungo karibu vanu ngio karibu vanu shar zamba ndo kaya karture ngariski mimi le wonture ngariski jainu au yakwanati pia kwa ture ngariski yabo mimi mwanansi amandao au mimi sinaure ngariski hamanda hiyo rifanya nongo hamanda hizo ri perse ikawa ngarionano rozono ndo kayanga bgatsalida makati yanu ikawa libuliwa liviribala karutujua za barindi labuliwa makati yanu ngasi 4 metre ngasi 4 metre ne hifadhi abo 5 metre ne place de l'indépendance hamade namne kaunga mdiona makati yanu garzo direje dingoni hamade na kaur zamba garzo direje dingoni rionese eza zuhawa sabaro la masa na mayeru tungio ouverte chano keti ouverte parce que bano nilio banu irdi balwa avant tout ardo nam kartu jardo ko miranda eske zinu wandu zijua pia au kwa tuzijua kaya kubalwa izo pia emakati yanu ya hifadhi ya taifa wa veru zenongo zinu pia ani veru ya place de l'indépendance ndukatujua ya njia makatinda nuayo kaor zamando kaya banu lo banu ngamwiwono haurame ngamwiwonao ngamwiwonao na ngio vidi place de l'indépendance nono ngabo wandu wa vaete ni ya kijeshi makatinda nuayo pala place de l'indépendance abo mwanama cameraman tikahanza reje dingoni hifadhi tunyanja wa heosi ukagara wa filme na kartu wa filme sha zinu pia zinuzo hazi ndio wajibu rivilie mbavi so ni mwezi hazi toka dozi viriao harumai kapitali ya hatu ye makatinda nuayo hunu moroni avika wajibu shen libro de Comor rivire rionese ndongo hindrini ya hauru onese vepare kawa makati yanu ibalwa wanati ngo mavareni wasaya wabandaya izemaluka manene kama mzio nao makati yanu hunu magoju kabati hata duka yengadzima hamanene kama mzio nao makati yanu kabati duka yengadzima la bulwa hawardo hamba kabati ngamsihiri wasubute makati yanu ko ngarzamba wondoka ya tihale yabo la suringe johuja shawandu jaho misirini kaza za Qur'ani shema kati yanu ngarzamba wondoka ya ntu aminuka ya leo ngabo Qur'ani jo kaukaziwa ili owandu wajua wakati shawo mwana cameraman lo tundo dingoniho ba arona wa mae hifadhiwa njia harumae makati yanu hifadhi wanji ya haruma ye imnagari wala ay makati yanu amenene ka ngarzamba wondo wakaya wala el maruf ye zone ya bala el maruf amenene ka ngarzamba wondo ngarreme debe tour malarishi ya poa wala el maruf yo signifie de poa hiyo yo ala mayokaya wala bahanu va verielo no wanansi ya hifadhi ngwajoko jawaba de veruye makatinda anuayo isha sunga hindini wanansi makatinda anuayo
wa shofi makati yanu ili wabezanzia arudisao matelespectateurs kama mbidunga makati ndanu ayo ili ili mjue bengo ngabo mtatatu sio yabo ya Kasim haizo izo hamalele ka urzambandro ka ya makati yanu ngarinji yao rikao ngasi sur le terrain harume capital ya Comore ya ndahunu moroni ika urzambandro ka ya urzambandro ziwonesa attention la voiture mwana cameraman Damir Ben Ali ziwonesa ka ya hunu pia hunu hukahubalo ngamona mabo yanu shangare ndaho hahula ardo sur le terrain swafi banu hulio ye dega habalo hakuyu ardo sur le terrain raone hauraone namna wandikao do zehazi zifanyishi hao izo pia ndio wajibu Saint Libre de Comore amakati yanu ngari wanaondro ya ukaya ngabo bali hata ngabo ziri za mafisi za vurzio pareni ziri za mafisi za vurzio pareni makatinda anu ayo izo ziri sheika wajibu rizioneso wa Komori makati yanu iliyo ndo wajue enonga ndine zilio hunu moroni makatinda anu ayo makati yanu zamba ndoka ya rutu ngio bare yerutu makatiano zamanduka ya makatiano les jeunes mwanama cameraman ni suive malani kaudo mimi nendao mwanama cameraman zikahanzwani suive tu basi nje kanzo suive nongo zino jina mwanama cameraman makatiano ya hifadhi ya taifa makatiano ngamonawe majweni ngamonawe ngaba majweni tawanu walio vanu wavehao bweni tujua yesha tuka wavehao le benda hindi za hesa wanu majweni ngo karibu vanu ngwa vehao bwe bala shaka tujua makatinda nuwayo rivurizi wala adu wa Komori makatinda nuwayo wa Komori rivurizi wala adu zima makatinda niyo vanu Obahanu nilio vanu tivurizi wa ladu nzima ikawe vurizi wa vanu nilio gamonawe majweni tawanu mwana majandarmo tikahanza utawe mwana majandarmo tikahanza utawe vanu kauda ulive baswe zana wakasi yangu hasampanyiwa hasampanyiwa makatelo na yanu hasampanyiwa mwonawe makatelo na yanu jandarmo hasampanyiwa hatawa habo yakavuriza ladu nzima ye majweni kwa tatawa majweni makatelo na yanu kwa tatawa sawa himi ani hifadhi arzamba ondro hifadhi ibanda yamna bahanu bala ikawa para sekuru makati yanu wapara sekuru makatinda anu ayo wapara sekuru on est en direct depuis Moroni sur le terrain capitale de Comore makatinda anu ayo zamba androka ya zanangwa hunu makati yanu imiti ziwono rika hadhir hasonti pia nyinyi matelespectateurs garwa nao bahanuliro nao banu garwa na place de l'indépendance sai lango karibu bala ye place de l'indépendance sai la bala garwa nao el maarufu tainu ndio kote yangu banu mimi zonaona magradi matano kamdatawa kamsi wahara ne
Oh. Oh. Razamba nduka ya hifadhi walango na naladu wao prepare vala wambeha mwanamshahatu tibira hiyo emakatiano zamba nduka ya yerut ngio bare yerut makatiano ngio bare arumai zoni hata basa ye owanansi makatiano owanansi dowazi yawe magari sha olioke hifadhizie sha baso wanansi dowazi yao izo pia banuna msamahani karika ze zelnoti leo awansi wandu wangu besha lacrimogene di hasito msamahani ninugirna hadi ka olivurizwa abantu yo wajibu baturi msamahani watukufu ba mtu wao izo pia ngebdori wonese wa Komori za habari ziliyo harumenti ya hatu makatenda nuayo okayaru mji waezi wa Moroni haswatan rizambandro ngasibanu rompo ya ambassadeur makatianu tsainu banu makatianu ngariwo nao ye place de l'indépendance tsainu ngiyo akote yangu banu makatianu mwana makameramani wa haramio amwishia watukufu makatianu wafurizi wala adu hata kama mnajosi kama mwanawe mnajosi wafurizi wala adu banu mavurizi wala adu banu wanama watukufu kama mdunga makatenda nuayo arni haramia tena wanama watukufu kama mdunga makatenda nuayo mwanama Damir Ben Ali tikahanza udondunga udonsive makatianu majeni olabe abasa hifadhi warengebwe hifadhi abasa zambandro wakaushi yabwe dilo warenga abasa wabehao waliokaya mwanama kameramani tikahanzo tawe mwanama kameramani amwishia wa Komori makatinda anua yo hunu rompwe ya ambassadeur hunu rompwe ambassadeur makatinda anua yo irengwa ni lacrimogene no wana si kwatu badingo kwati tengwa mbidi ona wasaya kwati tengwa mbidi makatinda anua yo shangi wajibu zionese wa Komori kartu jua makatinda anua yo kartu jua avance kartu jua recuile ngasibo hari wa Komori makatinda anua yo abo tikahanza ritashwa solution ilirohe banu abasa makatinda anuayo parce que tisamizwa hunu mtu jonga papa ihonge hola crimogene nziye daro makatinda anuayo tikahanza rekwile mudiwa viraja ubya vira zambani hunu wedeza vira zambani vale mnapendi vale jau usiheza voilà tout à fait wanayo najilia banu ndio wajibu rese wa Komori hifadhi wa Komori ili watikoze ili watitabihe ili ani ribungu zambabi zina hazi kama rifanyao ili rese maraia ikawajibu rijeri banu ndo ambia makatinda anua yo wanama Damir Ben Ali orikahanta ri avance mbabi manema katianu ifo ye majeni ngwa jura mbio jahuna wasasanyiwa ngwa johunu abayakaya mwanama kameramani makatianu makatianu wanama Komori kutanga mdunga makatianu wavurizi wala adu sawa mwanama anama banule banu rivurizi wala adu makatianu rivurizi wala adu sidungwa mimi journaliste makatianu mimi journaliste sidungwa mtivurizi wala adu shanga mwanao milioni makatianu yanu shati uzima nafasi ilifuri wane wa Komori ilifuri wane wanansi ilifuri wane seni pia zibira harumenti ya hatu ukaa hata mimi journalisti sidungwa na lacrimogene makatenda anuayo ya makatianu aria basa karta rifanyile hazia hatu changi obligeni ifanye riwanesu wa Komori riwanesu wanansi ya ukaya kazisi yangu ya ukaya makatianu kazisi yangu ya basa journaliste de Utsahwa sami karno kiri makatianu kerno kiri ngarifo riwanesu wanansi
mwanao sijundu ngami bioni mimi journalisti msujua wasaya waunda huu ema kati yanu karzamba onro wana makao ngamdunga ngami bioni hesa ya hifadhi handungu Bengu Silemewa wa Komori Silemewa nangamjua mravurzo la crimogène makati yanu msujua basa wangami hunu c'est pas où là je sais pas je suis où pour l'instant mais simwambia nindro ukaya nokati yangu shamimi ifone oneso wanansi ifordi rende place de l'indépendance mais je sais pas yeho hurubi kubalwa makati yanu mwana cameraman kana mae rutu yasa ya zambani hunu ani wono karibu banu msujua Shaban Silemewa amjua ni matelespectatori kama mdunga makatinda anuayo kaya nampartage wanansi walo hundani walo mo mijini nanu anyimli yobonze hayo tipia mone ukema kati yanu hawa hata mimi journalist tiremma la crimogène shebahati kedani pale sawa mndu ibahati kedani pale sawa mndu yani uwa shai si karibu sika oblige ni nedeze mbio zira mmono karende mbio aburi waswili tasiga sibanu karajarenda mba urongoze makatinda no Charles Mewa shaka irizo ana zinraji wanama matelespectatori sha zamba ndokaya yemi yadi hatu ifo riwaswili bada place de l'indépendance raone yemma beja sha kena ukiri kebdore jeira onema jeune wada raone jeune parce que ma jeune ngoma très sérieux obligatoire ni le jei manama Damir Ben Ali kanga harma ze kamera makatinda nuayo uni suive ni banju kaudo njohenda parce que sisi ngari wanao zinji sisi ngarishia uzinji sisi ma journalist obligatoire rionese reshambando ngwa basa ngiyo wajibu rioneso wanansi abo mwana ma ulio horeji mwana Masedi Hassan kanga horeje makatinda nuayo ngarta hosa maha zandani abo yakaya ze image gasidingo bege asidingo dihambavi abo yakaya banu ngase sur le terrain ngasi sur le terrain makatinda nuayo makati yanu zambandu kaya ranzari wasule majweni ye majweni tsayanu banu wadungwa mbio wadungwa ngo banu wanama matelespectatori ikaunga mdidunga makati yanu ngasi haruma omraya wa hunu maguju hunu ngare wanawe magmarket sawa lakini makatinda nuayo zila crimogène ziba jamfia zila crimogène madame kaurza onesa ziba jamfia izo tukaba ngari vumba no goza mpira tukaba ngari vumba westa da kant sezo ngari vumba la crimogène zanongo hizo rikahanza madhamana mlio leo madhamana wa hifadhi wanakartu vumba mpira wanakartu vumba ndo goza mpira sezo ngari vumba no goza la crimogène zanongo hizo na mziwangalie mzitunde manake akiri nsi banje la crimogène ikakabati mushkila izo amarhabiliwe amani je haliko wandu wanti pia reopposition re mouvance wozi habili ukaya ngwanzawe amani ngwanzawe salama uyeneye harmayensi Charles one sanro kaya tire mwa la crimogène karibu bala makati yanu arjo avance rende yabo place de l'indépendance voilà yabo amsodo ridunga arjo avance soit rende soit rejei se lo heze namne kaundo redio Charles zamba rukaya hunu moroni zamba rukaya ngasina 14h54 za fijo 14h54 zambio mananga simbioni ranzido wakati raswalia juma rijel hunde makatinda nuayo ngasimbioni kawe juma swali wa midi 32 ranzide lera hiyo hate hunde makatinda nuayo ngasimbioni ase juma totahambaba hanu nilila se reportage wananti wajue bahanu kaudo wandu wa virao sharza bandu hamale na kaudo zionesa ukaya arjoa harumba Mwenyezi Mungu makatinda nuayo riwaswili yavo place de l'indépendance
ili rioneshe wanasi ikaunga zamba wondo kagarta ho samaha ivani kauze ze images zifanyao maana izo mtirohe mtidekurajehe bakarja dekurajehe jumo tumone sani karna ujo dekurajehe maana ndensi ya hatu abangare mbao mtidekurajehe maana gari endao oh, oh, attends attends on peut pas passer quelque part ah. Kono da bana wadira hamangani.
Usibira bali mngemki unu bali mngojwa mnaoparo shibel pana mangani mange mwanyongwe mangani ngama choma dia na mbunge huu independence na mbunge huu hapo sawa sawa voilà qu'est-ce qu'on doit faire merci wanama ikawa ngamedunga ile kukula nywayo makati yangu zama place de l'indépendance makati monesane place de l'indépendance inamne kaundo iliyo shanga se ujendoni ngasi fikira ni vanhu varionao kanga sina ni vanhu katangoza fikira namna rujoko kufanya tarionese wanansi ya place de l'indépendance obahanika kaundo iliyo abo mtao samaha mimi mwanzani wangu mtao samaha makatinda nuhayo ana vanhu ngasarmwa kwenda na fikira katinda nuhayo abo mtao samaha makatinda nuhayo name kaunga mridunga we makatiano amambiani kaya aromba Mwenyezi Mungu mwanasema place de l'indépendance bahanika kaundo iliyo inga banu buhendeni abo place de l'indépendance makatiano makatinda nuhayo waname matelespectateur ikaunga mridunga we makatiano ngasi à côté mwe affaires étrangères makatiano abo ngi wajibu amenene kauri zionese kaya ngarta hori onese place de l'indépendance abo ngi wajibu warlo à côté vanu rihunde taratibu parce que hizo pia nganzo taratibu abo namso tulilia
mtotulia mbaki ba barjofanya exclusivité ikao garjo bitsa bano en direct wandu wao ne place de l'indépendance wanu kaundo iliyo izo pia karifanya dasinani ili mjue ndongo hindini kaudo ziliyo harumaya nsima katinda nuayo hasa tanda abo place de l'indépendance abo namke connecte namreste connecte mrilinde mje muone mpartage ili wanatsi wajao ne place de l'indépendance haruma muda mshashi yabo Baba, anzanya wimba yawe. labda miongoni mwa hao ndio The freedom. Ndio para zote zisizo kutoka ndani ya jeshi. na hakuna wenzake Hicho kuna kitu. wajuu igatili kulesha tijana hangu Ndio. Ndio kwa nini mama hichi? amweze kweli Ndio mchukua ndio kile.
haizo Komoro rikaunga mredonga makatinda anuayo minuit arjoanza rimoneseni e place de l'indépendance yabokesa yakaisa mhondo 1000 personnes na partage mrambie okay rimoneseni place de l'indépendance makatinda anuayo arbidio kasa mwaswidi 1000 personnes mrambio kasa bor monesene place de l'indépendance kardaka dashido aswi raka dashido parse message raka dashido parse message yokayam nani okay radio monesani place de l'indépendance bidio parse message ya hani téléspectateur mambe okay c'est bon mrambie okao mrambie kai song yo 5/5 katiero mambieni ukaya c'est bon arjo monesane place de l'indépendance makatina no maninga surprise msidemewe na partage ndio mrambie ka c'est bon mrambie ka c'est bon mlione c'est place de rimoneseni mrambie ka c'est bon rimoneseni place de l'indépendance makatina nuayo rikahanza mrambie kamdungo mparso yeson tahor joka yeso c'est bon geri rimoneseni rikahanza jouer ka c'est bon bana dans quelques minutes dans une minute ça va nous liovanu ngarona we place de l'indépendance na partage hawinji na partage hawinji na mdambi kase boye son sena manage bidoye son rijue bidio yeso tena rijue kase bon ili bidio rijue tena ikaye so c'est bon rimone seni place de l'indépendance makatinda anuayo des sons na vérifier son et kase bon mrambi makatinda anuayo ripuza na seconde tsari place de l'indépendance madini nekanga monao tsayo ngamwe makatinda anuayo place de l'indépendance ngiyo irengwa ne hifadhi ya taifa ya place de l'indépendance yabo
manene kam kauzijuo karjo rimni kan miadi ukayar jo monesani place de l'indépendance arjo monesani place de l'indépendance tsayo makatiano ngamwe wanao watukufu ikao nyuridunga armesha libre de Comore ngamwe nawe place de l'indépendance vanika ono iliyo ikao emabeja bidiyo yesutse nalijue mpartage monese wa Comore ili wandu wajue vahanu ya place de l'indépendance iliyo ingio namnaje makatenda anuayo hunu moroni halika hanza wa Comore wesa ramnikani miadi yokaya arjo monesane place de l'indépendance tsayo banda yezoni yazengize place de l'indépendance yarengwa ne hifadhi watukufu ngamjobda kisha aulindia ndekuvre ndongo za sayeka ungar jozi wenese makatinda anuayo hunu moroni hamanine kauri mambiani ukaya ngarjo monesane place de l'indépendance makatiano ngamwiwonao katsayo irengwa ne hifadhi ya taifa yabo sisi chez libre de Comore siri holi karimni kan miadi ukangi wajib rimoneseni où est le place de l'indépendance il est comment maintenant makatiano ngamade namne kanga mmonao bengwe adota sama hambavi shika wajibu holi fanga miadi sina matelespectatori wa hatu ikaore sina mabone wa hatu ukayar jo nesa place de l'indépendance tsayo ikao makatiano ye armée à 5 mètres et haini 5 mètres go parso armée haini 5 mètres go parso armée ani cercle ye place de l'indépendance makatinda nuayo yabo haizo ngamonao ukaya tsayo ye armée mwana cameraman Damir Benali fait attention parce que weriwona kabanauka amani shange wajibu roneso wa Comore roneso wa kazi ukaya il faut reconnaître place de l'indépendance ngio namna jema katinda nuayo baadaye ukaya makatiano lazima afanyishie manifestation harumwaye mabeja hani entre mabeja do lazima warenge place de l'indépendance usiku wa leo shema katianu wasampanyi wala lacrymogène ngazendao makatinda nuayo yavo hamuda mshashi yabo et place de l'indépendance ya ngarjomonesani place de l'indépendance ile namna kaundo iliyo rimonesani mono kaya haina 5 metre ngavo hifadhi ya taifa haini ani wafanye borohoro hauzingiza place de l'indépendance makatinda anuayo kabati hata mwanadamu juhabiri yabo tsoti mwana jeshi abo hizo pia rikanja rimoneseni ukaya renge miadi na ritimizi riwono ka ritimizi mbavi umwe wanansi wajua inamne place de l'indépendance makatinda anuayo yenshio kabaja kata ni media
ni mwanadamu nyinyi mziono na ndio temwanya wanyi hawanyi karna hamba ndasi haundanyi haumno jina danyi wanyi kabatsi jo jambe a aja urika ya karja a riwono apasa ukaya place de l'indépendance ke jakanam yavo bakanda yao manar joka ya lemewa chargeur dirfange tour a retourne riwone eske pare bulwa hauraha izo pia karna uzi jwara har jawona awezo de mana kausi zingi wajibu riwonese matelespectatori wa hatu namne pare liyo hunu moroni nyinyi matelespectatori riusa suala inga nyimunga mwana oje zila hazika kazifanshi hosu kwa leo makatinda anuayo harmo mji wezi uwa moroni makatianu hardota sama bema na kaura rijundu bana vasa riwoni hani majaishi ikawajibu risihwa ikawajibu risihwa sha toka hanzari ritekeleze miadi wa Komori okaya ya place de l'indépendance makatinda anuayo ketina tabengwe mndu mzima sha itso bazewa ni militaire basa ye mabeja arjoka fikra wajoko kahaniyo Henry ngo doko kana fikra Henry watao sukwa leo parce que sukwa leo wazione sayo kaya ye manifestation ya hao radio fanyishi habo place de l'indépendance ikama katianu ya place de l'indépendance ambayo namekaurizionesa irengwa ne hifadhi ya taifa arewa jao wa mji wa Ezi wa Moroni au centre hubukle wa sukwa leo lacrymogène ikao renge riski zinji mmono karenge riski zinji rionese wa Komori rionese wakazi zila hazi kao dozibirao harumenti hatu au zila ndongo ikao dozibirao harumenti hatu ikangabo amani ikangabo shari izo pia mmono nyinyi mmono harumasha libre de Komori leo na mjo hamba ingabo amani ikabati amani zosi za hatu izo za hanyu nyinyi matelestatweri abuda nyimjo hamba ikangabo amani haukavati amani zoza hanyu ni matelestatweri kanga mridungao ya makatinda anuayo harumwa umji mtukufu wa Moroni nusom indirect depuis Moroni ikaw zambando karenge riski handani riwonana ne majaishi ataremwa la krimojeni karibu nasi karjaremwa hozungoni shay remme double anika karibu nami haku mono batazambio nazenda kazakane dadi usukwa leo zo riski ya mwando riski ya vili rirenge damine mwana makameraman haridungana hatarionesa ye place de l'indépendance ikaw rionesa ukangio vidi na hizo pia zirenge riski mbo Komori iyo riski ya vili ya kanziro ikaw rionehwa ni majeishi ikawajibu rirohe manavo rijo karipe yesher okaya media ya subuti ya fanzano gozila chaîne libre de Comores rirenge riski hamanda ila renjia bala wakati akafijo rirenge ma hifadhi ya taifa rionesa hifadhi namne kaundo wahima zo pia zionesa yavo hizo pia rihanzari wonese wa Komori ezibirao harmayensi ano Henry kati yanu ndongo Henry ni ezibirao izo pia karnabu ushida rambo kaya jao hauti jao shezo mjonele ya wani ikawa zimambia ni ndokaya ya route ya El Maruf ikaibarewa no wanansi wakawe shisima gayo pareni sha kardawe makatinda nuwayo ramone seni raone da sinanyi okaya yeibulwa yeke jabulwa yengi oje le wakati yanu ye route ya El Maruf izo kamjozi dunga le makatinda nuwayo haruma chaîne libre de Comores kawa joma biani ntirohe wala mtidise bangar jomone sani ya ukaya yeruti bulo hauke jabulo ribudunge hatavanu hifadhilio hauri juwe kabati mndu yakoza haruma enti makatinda nuwayo yabo izo pia wa Komori kama mdunga makatinda nuwayo ranzinda hunu Moroni capital de Comores ikawajibu rizionese akazama byanyuka ya gasibanu fulani au ngasibanu fulani izo pia indeze hazi vandu hazi za surprise
nange wajibu rizifanya hata mziono uh, makati yanu mruhadhanela answiri juma jendo avunga bo aba makati yanu ngasi harumazi haziza hatu ngarendele yao makati yanu zambandoka ya ngasi harumazi haziza hatu ngarendele yao makati nanu ayo haruma mji waezi wa moroni ikao zambandoka ya yenzia ya el maruf ikai barewa wana makameramani wale hifadhi bala oh ai exactly makati yanu wambia nilokaya pendance ka karibu bala ya monao ka accessa inu vando vanda foroshe ngasina 4 metres no nesa place de l'indépendance sha zambia ni lokakavasi droit yomrujua yaonjie au yake karibu ne place de l'indépendance o ikao rirenge risk hamanda ila rionesa ukaya ikawajibu vanu zahazarudia vanu rirenge risk hamanda zila parce bani hazinu no hazia riski kawajibu renge riski jaila abasema kati yanu ngarjo ufange turu ya moroni rijue namne kaudwe moroni iliyo makatinda nuwa hospital ya hatu ya komori ukayengiyo namnaje jeze ruti za kaza balwa zibulwa toujours an zamondo kaya makatinda nuwayo vala place de l'indépendance zerutu ayi iye encadrement voilà encadrement ya cadre place de l'indépendance makatinda nuwayo iveruelwa ne hifadhi ya taifa abasanga mjosibutinambe ukaya ila pare ambe sema na makamera ntuja kangora mbuondo bano na magaringa bugari sala la tonyo ngora enda hula evane pare bulwa e wandu hindi do wabu we pare izo pia nge wajibu rizionese ngarjo zionese makatinda anuayo harmaishen libre de comore na mreste connecté msidiwaze ze partage msidiwaze ze j'aime ili ile wanati kamil washuhudie makatinda anuayo yemoro ningio namnache yemoro ningio ngeshio arma situation hindi izo pia karnau shinda zamba basa shange wajibu zambi batimananyi hao hema picha hesha libro de comor kemba katianu zamba andoka ya ngarinjao zone zinroaji avoyo wajibu rionese maana yezo ni yenu linji yao kaya pareka ibalwa kabisa mndokaja kaujua yatovira sha izo natanabahi ngani wono hena mri ya lezo ni nuya jao lezo ni nuya jao nguto kuwe matso abo minga mjila ulanjila he ukaya ni mri ya lezo ni inu nguto kuwe matso hakuwe mbua shabi yude namna he hazi ngi oblige rengeze riski za he hazi ngi oblige renge rionese o wakomori ukaya izo pia ngebdor zionese wakomori bengwe hamri birano na inga mwishi yao ngutorambia kazi za kashne manezo ni inuti lwa budugali haku shaka basi namna sojo vira raonesa inamne banu rione sandro kaya bata bakahiri mshiono bakaziriza vurizo pareni bahanu makati yanu rota samaha maana riparsa message iliyodwir ikawo ngabo citoyen ngabo citoyen yarinika message iliyo très important attention
parce que makati yanuri par sa message yokaya haina mndu yakafilme ngabo wasikwa ze telefoni za pasulwa ngabo wajosikwa wa ulaya yabo yonge wajiburizie banu sisi libro de comore nge wajiburizie banu sen libro de comore rionese ikanza rimwambie makati yanu zambando kayari parsa message yokaya wanansi zose katuzijua wa citoyen arambie yokaya ziwa vehe wa message ribeho message yokaya iye ka batoka ya rishidiri bahatishiwa rekarshidiri bahatishiwa abo singarjijuwa ngarjila ulerjilahe haswa tandami mwanzani wanyusha libro de comore haswa tandami mwanzani wanyu Jean-Claude Hakim Ahmad Ali arna njila uliye nijilahe ba kazina ukanyangu hosoni mwangu shangiyo waji uholiho zehazi zinu zinde zehazi nda risk zinde zehazi kao ngizo gabo risk zinji makati yanu nge wajibu ribire harumwa na gumbesa harumwa na kanivo hunu iliri ritaweze harihari rambilwa zoyo kaya rewahilwa shonga na mtsovu bezijo kauriheleya ekema katidanu wayo zambando kaya ritahwa zambando kaya zambando kaya wananyasi kanga mdudunga makatindanu wayo artau samaha mana zenogo katsinyangu makatindanu wayo mono yokaya esayelwa litilwa grenade shawa lakini Mwenyezi Mungu tubenza kufuru Mwenyezi Mungu tubenza kufuru ha jua nongo harende karjali kalijari parisa ridungwa mmono zembio razenda ranza risikwa ri ulwaya shawa lakini zamando kaya Mwenyezi Mungu woyi hafuru rahim karja parisiwa kaongari wanao makatenda anuayo ile façon ko zoro ngo baba filme ngo hapa makatiano hamade filme makatinda anuayo ngarjiunda harimo mji waizi wa morohi ikidodi simple film makatiano zambando kaya mwanama Saidi kango jundo plateau kunu zisa ukaya situation namnaje situation wengo wono mwanama Saidi yo ukanga plateau wengo wono wede ujere le wo plateau yabo mwanama Saidi kango jundo ko Paris ha plateau ya 91 plateau 91 la chaîne libre de Comores abacha wo wono Oikao zambando kaya situation wede wawona mais attention on va continuer là non attends oh là là Ahmed dame kaya
wana Said Hassan kaongo redunga makashinda anua yo Abudu sasa mahaba ndio wajibu rizoneso wakazi waname kaunga mdunga ao na share telespectateur wa chaîne libre de Comores na abone msidiwa za yabo na abone partage mcommente mwone sezi virao ili wa Comores wajue ili wananchi waone ili ngora mbwe endo ngo hindine zivirao ntijue makatinda anuayo harumo mji waezi mtukufu wa Moroni niho tutawale Portugali manangilo hawenji haruma mji waezi watukufu tutawale Portugali akatinda anuayo katiano ela suresa ija warungu waswalio wale nisihi
Rochelle harumwe Grand Marché Volo ilijua ilionesa wakati wangu wajihunda ubonje hasatan nani wajihunda hundani na kilo tulili hasa mahali banikao mzuri wonoka yakamsuona ima hizi mchiriaoni wa muhimu rienshi asina nyiri wonesa zigirao ikao the live hizo tres importantes orzionese wandu wao no malaika do rivigao iyo wandu wajue enga sarmana naje makatida no wao ma cher telespectateur ene cher telespectatrice ikao bedunga makatida no wao no wao malera ne kanga mdilo nao. Ça fait déjà 3 heures et situation yo namnaje même les kanga mdijwao on est déjà 3 heures de temps de direct nous sommes en direct depuis Moroni il y a 3 heures de temps izo pia jumoto onesi wa Komori jumoto onesa uwanatsiro waliyo bonze anu waliyo hondani anu waliyo mijini ikawa makatenda nuwayo kwa jashinda wahudhuria harimo mji wa Moroni wajawaona ikawa wajibu rionese kwa Komori wonse pia wajue baka iriwona rahano hambiwa abazo pia mziono na mzionao na ngamjozi wona tena harimo yeshen livre de Komori makatenda nuwayo haizor zamba ndoka ya karenda volo ka orzione saranzido mando kai marche hiyo ika marche vide zionesa kawata na basa inu hata asijumo twende mbio starle mewa jumo tone so wananti rangu deja ngasina lerandraru za director loni zoban ikawo hamale mleka ngamriwa nao ngi wajibu o director ziyeman maana starle mewa ngiyo danger makatinda nuwa yo Moroni komrufanga direct abonge wajibu makatinda nuwa yo riziye haumwambiani namne kao be situation iliyo huno Moroni haurumwambieni namne kao do siku washelewa dirhu nde makatinda nuwayo o riwambieni zengo ka eza virazo ntipia ikawo zirongo waranzido mwando yokaya mjoezo Moroni nze butasi ukaurengwa ne hifadhi kabisa ujehundo katandro sole juma lanzide ngavwandu waliyo mbioni ile hifadhi mbioni deno wanansi kamili izo pia rika jumoso zionesa mziono na crimogene zinji kauzi vuriziwa bali hata shen libro de Komori rivuriziwa nzima mziono mzienshi muone zambira kozenda rionesa ukaya tena ya mabeja leodo wakavanu desha tsonga usukwa lewa ulio mziro ate papapanga mwishi yao
papa patina ngedi hao ngamwishi yao okaizo pia ngarta hori beze hau registre leme wala sinani orlo har ma telefoni o rimono place de l'indépendance zozo pia zionesa rikarenge minyadde sinanyo karjo monesa place de l'indépendance rionesa namne kaundo iliyo yavo makatinda nuayo ngarta usama so rimani wanzani watu kawo nyurudunga rumesha libre de komar haku yokaya makatenga zewe direct bari yonesa nongozi nji ukayata naba sayinu ya hawake tsinyangu jumandu twende swambio ne hifadhi ya taifa makatinda nuayo o makatiano rizamba anroka yangar jo hifadhi telefoni hata wakati rjua suli volo volo ritowe rimone se situation iliyo volo volo makatinda nuayo yavo mpakanda yavo mkaya bamweja mkaba mweja ne mwanzani wanyu wa Haitian Libre de Comore Jean-Claude Akim Ahmad Ali Hamadi Karihila na harumaze chambo za kitekniki mkaba mwejani mwanama Damir Benali harumaze chambo za kitekniki yavo namreste connecté hauna amwekente mweshele à 18h heure de Paris ngamjoka en direct razide harumaze mimbari za Haitian Libre de Comore yahusiana ema journaliste maili ikao warete wasukwa jana harumwa yenti ya Komor ikao wala wa hawangu harumenti ya yabo sisi ngarjota samaha wanama watukufu ikao de bidunga makatinda nuayo la urambia ni roka ya à 18h ngarjoka ya en direct ranzile ko pari makatinda nuayo makatinda yo wayo arjoka en direct ranzi haruma za plateau za Haitian Libre de Comore rangunde ko pari bamejane journaliste maili wa Haitian Libre de Comore ikao mwanamkomor ikao ujoka urongo haruma Haitian Libre de Comore leo namke reste namke connecte à 18h de Paris à 19h heure de Moroni namke connecte namtoka connecte makatiando rambando kangaranjao haruma ye hifadhi ya taifa makatenda nuayo abo jamaa pia salam sha namtoka connect kartu roha bali namtoba kimrilinde barjo monesani ano wendine ezilio kuna makatenda nuayo
hamali nile kaunga mriwe nao makatinda nuwayo ngarjunda ho harumwa mjiwaize mtukufu wa Moroni hamali nile kauri mambiani ukaya arjom nikania hadi ukaya arjo ufanga bila ezenongi kaundo za virus kwa leo kawe makatinda nuwayo rizamba andukaya hauri parsa information ya ukaya varengwa wandu makatinda nuwayo shanga romba Mwenyezi Mungu rimnikeni zeransa imazaho wandu wao ori wambieni emru hindrini yendovi yenandovi zopi yanga mjozi jua armashe libre de Comore bae makatiano rizamba andoka ya rika ujabanu volovolo yavo ngaromba Mwenyezi Mungu rimone rifanya mnaturu mtiti iliri arifanya mnaturu mtiti tena diri onese wakeli ze habari kaudo zilio ni makatinda nuwayo hunu Moroni ingaba no ndrini ingaba habari hindrini makatiano harumo mjaezi mtukufu wa Moroni ikawa rizamba ndoka ya hamali ne kawar zamba ndoka ya ebila makatinda nuwayo
bana zile lacrimogene zana na utilo harma mjiwezi wa Moroni imakatinda nuwayo barengo wandu ngwa harma ye le jumba la hifadhi ainde ho gendarmerie bakatinda nuwayo yabonga nindi yao arjoja limoneseni endovi na ndovi makati yatu ya jao izo pia izonga rendele yao mbio ilirje limwambieni ukaya ndovi na ndovi wandukaundo warengwa makati ndanu wayo izo karna usinar zijua basa kabla rahara jaka ya renjia harumale daho la gendarmerie rimonesani ndongo hindrini auandu hindrini ikawo do warengwa makati ndanu wayo haruma usiku alewo unu na izo pia wadota samama na zamba anuka ya Brazilungu deja ngasina lera takriban lera ndaru ranzi hau lera 4 takriban ranzirilo harmaze ze hazinu izo pia jumotomo nesani ya situation iliyo harmaye narzamba anuka ya makatianu varengwa wandu wa ilio astaghfirullah wati wa royili bahi warengwa takribani wandu wenji mbavi warengwa ne hifadhi ya taifa izo pia harakati tulojua endo vinalo visu hivi baromba Mwenyezi Mungu remnikenizo hauri riparso wandu wao ezi simu za hao swifi riparso wandu wao inamne kaundo wakaurengwa iliri mambieni ando vi amdu hindini do andikao do warengwa makatiano zamba andoka ya mardo jarmo lejera jitukufu la volo do banu kangar jihunrao makatiano ka si unikani miadi ka jobisa ye place de l'indépendance muono makatiano remambia ni ndoka ya yerutu kai barewa abase makatinda nuwayo ibulwa banu kaundo riwe nao ibulwa izo pia likawajibu zionese wakazi makatinda nuwayo na toujours makatiano umrani wa kule bavuriziwa lacrimogene mbili ikawa mzidungu mzishia mkahavi armoshe libro de Comore ukaya bavuriziwa lacrimogene mbili makatiano armumra wa kule toujours ngazidungu ngazendele yao hifadhi ya taifa ndio hunu watingoha mabeseye imabeja kwa jazia ngwajoka endelea na zila hazi za hao shaizo karasha arzijuo kayanga joka endelea ukazinaka endelea shifi izonga mjozi wona ikanga zendele yao arjozi wonesa takasho endelea karnauzi wonesa izo tsa Fernandasi sasa singarjo wonesa enbanungo kao de jovira harumayensi emakatinda nuwayo hunu Comore zama ndoka ya nous sommes en direct depuis Moroni rangu dokatandwa swale juma hunde makatilo na yanu hifadhi ngo jendoni hifadhi ngo jendoni pia juma hifadhi pia ngo jendoni juma ufanya zile hazi za hao ikawa basa omnji wa Moroni wandisa urenya mbavi ila via hayo daba sayinu daba sasha karti suroka eske rendele ya hojuma yavo c'est une question de cas clair suffit ramambiano kaya place de l'indépendance jusqu'à présent ra ketu jobira hatamba mndo ngamzima makatinda anuayo yavo haizo rikaho zionesa nongo zinjika orzibirelia makatiano arumwa omjiwezi wa Moroni abo mkahabiri harumwa mapicha eshe libro de Comore harumwa mwanzani wanyu kao yoridunga nyihu mdunge makatinda anuayo harumwa ze paza sauti za eshe libro de Comore ranzila hunu Moroni wa Hakim Jean-Claude Ahmada Rika mwambiani ukaere concluye nongozi nji ukarizibirilia upande wa heze lacrimogene upande wa mabeja kaula adhimu wafanyia manifestation yao leo
kajafanyishiha ikawa adhimu babile nongo zinji leo kajafanyisha hifadhi kaweka sukwa leo irenge haku zinu zirengo haku sukwa leo zigiriliwa haku zonzi pia ikao organization zendosene kaya bomasihu leo a 18h marjo karmo plantation livre de comoranzile ho pari en direct ya concerna mwe journalist maili wahaja komori jana ne mwana mkomori haja jana komori aeroport de komori ndio haya wardi wadungwa mauri hama waka maore wa persone la pafu ya maore watona tapapie wardi warajeziwa wardi warajeziwa hiyo pari makatinda anu ya hiyo Faransa warajezo ngo hiyo makatinda anu ayo izo pia zobirli wale harmo plantation libre de komori mke averti yezo ngo hindi ni kaudo zavira yewono ngo hindi yebabiri ngo hindi ema journalist maili yango ajuko jame ngo hindi izo pia ngamjozi dunga lewo harmo plantation libre de komori ye mwana mkomori kawe haja komori hardi harajeziwa kawe kajala parswa kada parswa maore ya mwana mtu watu Fatima Yusufu ye ihaja komori harajezwa ndahu makatinda nuayo ihapa shili hapa sporo hindi hoja komori izonga mdozi jua leo harumwesha libre de komori ranzine ho pari a 18h ho pari a 19h hunu komori ngarjoka hadhir sonzi pia ngarjo mdunga ngarjo zidunga diabo za jamaa pia salam na mpartage ili wanansi wajue ngo indinde zavira leo mkomante mjue umeme mpartagenro abo za jamaa pia salam wa ila liqa maraba menji